রেকর্ডিং শুরু করে দিয়েছি। হ্যাঁ, শুভাশিসটা দেখুন জয়েন করেছি। রিং যাচ্ছে তো? রিং যাচ্ছে? আমি ফোন করি। ঠিক আছে, রেকর্ডিং চলছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক। চল লেখা শুরু করো। আর একটা কেস বলতে চাচ্ছিলাম। কাল 3-4 দিন আগে ওই কেসটা, এই একটা কিডনি সমস্যা আছে, আর অবস্থাটা খারাপ, ডায়ালিসিস মতন হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তাহলে ওই এসে বলছে যে স্যার আমার মানে নাতির पोता का शादी है। और ওই বলছে স্যার নেক্সট মান্থ 27 তারিখ আমার নাতির বিয়ে আছে। আর আপনার ওষুধটা তো না, আপনি যে আমি ওষুধ খাচ্ছি তো কিছু ইমপ্রুভমেন্ট বোঝা যাচ্ছে না। স্যার এখন তো আমার এরকম লাগতেছে যে এটা নিয়ে আর আমি অতদিন বাঁচতে পারবো না। আপনি কিছু করেন স্যার। না হলে আমি আমি যেতে পারবো না স্যার, আমি মানে বাঁচতেই পারবো না, যাবো কি করে। 27 তারিখ আগের মাস মানে বিয়ে আছে, এইরকম কথা। মাঝে মাঝে আপনি ওষुध तो खाচ্ছি আমি আপনারটা, आपका दवाई तो खा रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में ऐसा लगता है कि हम तो ठीक ही है, कोई ज्यादा समस्या नहीं लग रहा है। যখন ঠিক লাগে ওই সময় তো ঠিকই লাগেই না যে আমার কিছু হয়েছে। তো আর মানে এইরকমই কথা কি স্যার, একটু কিছু করেন স্যার। মানে আপনি আপনার ওষুধ খেয়ে আমি একদম স্টার্টিংটা তো খুব ভালো ভাবছিলাম, এখন ওরকম ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না, থেমে গেছে। মানে আগে যে ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছিল ওরকম ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না। আর আপনার মানে ওষুধ খাওয়ায় তো আমার তো বিশ্বাস আছে যে আপনি আমাকে তো ঠিক করেই দিবেন। স্যার একটু দেখেন স্যার। এরকম মানে কথাটা খুব ভালো করে কোনো নাই যে লাগতেছে যে বাঁচতে চায়, মরতে চায় না এখন। ওই মানে नाती का शादी देखेगा तब, বিয়ে দেখার পর মরলে চলবে স্যার, কিন্তু ওরকম তো লাগছে না যে আমি আর বেশি দিন বাঁচবো। ঠিক আছে, এই সব ফিল গুলো না, এরকমই ফিলটা আসবে এখন। আর যেরকম কালকে আলসুদার কাছে না একটা মহিলা আসছিল, 4.5 বছর হয়ে গেছে, বাচ্চা হচ্ছে না। হ্যাঁ, তো অনেক জায়গা দেখাইছে, অনেক জায়গায় গেছে দেখাতে, সব জায়গায় গেছে, ঠিক হলো না, মানে রেজাল্ট হলো না। তাহলে কেউ বলল, তাহলে আলসুদা ওকে আমার মানে কালকেই কথা হয়েছে সকালে। তো ওই মহিলা দেখতে ভালো, ইয়াং আছে, এখন তো টাইম আছে অনেক। হাজবেন্ড মানে অত বেশি বয়স নাই, তাও 4.5 বছর হয়ে গেছে, তো একটু প্রেশার তো থাকেই।
যে বাচ্চা হচ্ছে না, সব টেস্ট করে নিল, সবকিছু ঠিকই আছে, সবার ঠিক আছে। এই যে ডিসপারেটটা একটা মানে টাইম চলে যাচ্ছে আমার, আর মানে ওই টাইম লিমিটটা যে আমার মনে কোনো ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না, আর ডাক্তার কাছে যাই মানে হোপ নিয়ে যাই, আর মানে এই রেজাল্টটা পাচ্ছি না। আর মাঝে মাঝে কি হয়, 2 মাস থেকে এখন 8-10 দিন 15 দিন পিরিয়ডটা উপরে চলে যায়। তাহলে আমি বললাম যে টেস্ট করে নাও। বলছে না, লাস্ট মান্থ তো এরকম হয়েছিল, টেস্ট করলাম, কোনো ইয়ে ছিল না। তো ওই দেখো এখন টেনশন করে করে কি হয়েছে, কি আমার বাচ্চা হচ্ছে না, ওই টেনশন নিয়ে 2 মাস থেকে, কেন টেনশন তো এখন শুরু হয়ে গেছে। 1-2 বছর ওরা মানে ট্রিটমেন্ট করেছে, কিছু ইমপ্রুভমেন্ট হয়নি, কিন্তু এখন কি হয়েছে যে আর বাচ্চা হবে না নাকি, মানে হোপ নিয়ে আবার ডিসপেয়ার হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার কাছে গেল, কি হ্যাঁ এখানে ঠিক হয়ে যায়, গেল, কিন্তু ওখানে রেজাল্ট না পেলে কি হয়, ডিসপেরিটি চলে আসে। হোপফুল অল্টারনেট উইথ ডিসপেয়ার, এই একটা রোগী হবে। আর আর যে এই তো কালকে কেসটা বলছি, আগের কেসটা কি, মানে ওর কিডনি খারাপ হচ্ছে, মোটামুটি 70-80% কিডনি ডাক্তার বলে দিয়েছে যে খারাপ হয়ে গেছে, এখন আপনার ডায়ালিসিস করতে হবে। আর ওই ওনার নাতির বিয়ে আছে নেক্সট মান্থ 27 তারিখ, ওইটা নিয়ে আসলো। মানে আগের থেকে ট্রিটমেন্ট চলছে, এরকম পেশেন্ট তো বেশিরভাগ ভাবে যে চলো এলোপ্যাথি দেখাবো, ওখানে ঠিক হয়ে যাবে, তো ওখানে তো ঠিক হচ্ছে না। তাহলে আমার কাছে আসলো, আর ইমপ্রুভমেন্ট ছিল, মানে যে 70-80% যে বিলিরুবিনটা একটু ইমপ্রুভ করেছে, তাহলে একটা হোপ চলে আসলো। কিন্তু এই যে ফিক্স হয়ে গেছে, ওর মনে চলে আসছে যে আর আমার নাতির বিয়ে দিন আমি থাকতে পারবো না, বাঁচবো না, ওইটা নিয়ে এসে আবার আমাকে একটু রিকোয়েস্ট, মানে রিকোয়েস্ট কি বলবে, মানে আমাকে ঠিক করে দেন স্যার, আর হোপ নিয়ে আসছে। তাহলে এই সময়ই আমরা যে এই রুব্রিকটা নিব, ডিলিউশন বডি ডিফর্ম সাম পার্ট অফ, এই রিপার্টরি আছে না, ওখানে ঠিক করো, লিখলে হবে না, 2 ঘন্টা লাগবে। রিপার্টরি নিয়ে আসো, আর ডেট দিয়ে দাও, পেন্সিল দিয়ে ডেট দিয়ে দাও, আজকে ডেট, পরে লিখে নিও, ঠিক আছে, কপিতে পরে লিখবা, এখন রিপার্টরিতে জাস্ট টিক করে নাও, ডিলিউশন বডি ডিফর্ম সাম পার্ট অফ। না ধীরে ধীরে বলবো, লিখবা, লিখতে পারবে? ঠিক আছে, এই যে ফার্স্ট কেসটা, প্রথম কেসটা যে একটু বয়স্ক লোক, ওনার যে বিয়ে আছে next month, হ্যাঁ, ওই জন্য এখন চলছে ঠিকই আছে, কিন্তু ওর মনে চলে আসছে যে আর আমি না ওই দিনে পর্যন্ত বাঁচবো না, কেন আর আমার ইমপ্রুভ হচ্ছে না, ওর মনে চলে আসছে যে আমার ইমপ্রুভ হচ্ছে না, কিন্তু আমি দেখতেছি ইমপ্রুভ হচ্ছে। হ্যাঁ, কিন্তু এখন ওর কি হয়েছে, কেন তাড়াহুড়ি, হ্যাঁ না, তাই জন্য একটা রুব্রিক আছে না, ক্যারি ডিজায়ার টু বি ফার্স্ট। The delusion body deforms some part of and death presentiment of predict the time. কি বলছে 27 তারিখ পর্যন্ত আমি নাও বসতে পারি স্যার, বাঁচবই না, তাহলে আপনি কিছু করেন, হ্যাঁ, আপনার কিছু করলে আমি, আমার পুরো বিশ্বাস আছে আপনি আমাকে ঠিক করে দেবেন, ঠিক আছে। তাহলে delusion die about to, এটা লিখে নিয়েছো, delusion death presentiment of predicts the time of death। স্যার হোপফুল অল্টারনেটিভ ডিসপেয়ার, তারপরে ক্যারেট ডিজায়ার টু বি ফার্স্ট, তারপর ওইটা আলাদা রাখো, ওইটা যে এই যে নেক্সট সেকেন্ড যে ওই মহিলাটা আসছিল না, ইয়াং ইয়াং মহিলা, ওর জন্য ওইটা আছে, ঠিক আছে। হোপফুল অল্টারনেট উইথ ডিসপেয়ার, ওই যে বাচ্চা হচ্ছে না, এই দুটা কেস বললাম, সঙ্গে সঙ্গে চলবে সব, বোঝানোর জন্য আমি দুটা কেস বলে দিলাম, কিন্তু এই যে আমি বলতেছি না, এটা প্রথম কেসটা, মেইনলি অ্যাকোনাইট এইরকমই পেশেন্ট আসবে বেশিরভাগ। এরকমই হয়, জ্বর হলো আর একদম ইমপেশেন্স হয়ে যায়, জ্বর হলে রেস্টলেস। আচ্ছা স্যার, হুম
বলছিলাম ওই প্রথম কেসটা যখন বলছিলেন না, হ্যাঁ কালকের ওই যে যে রুগীটাকে অ্যাকোনাইট দিয়েছিলাম, উনি আসছিল বয়স্ক লোক তো, হুম তো উনি আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে কিভাবে খাবো, মানে ইটা দেওয়া ছিল শিশির ওষুধ, হ্যাঁ, হুম তো ওনাকে বলতেছিলাম, হুম ওই জন্য আমি শুনতে পাইনি আপনার প্রথম কেসটা, একটু একটু যদি বলেন ভালো হয়। কোনটা? অল্প একটু সময়, ওই যে ওই প্রথমে যে বলতেছিলেন, হ্যাঁ ওই ওইটাই। ওই আবার প্রথম কেসটা আবার আবার বলবো, একটু যদি বলেন, হ্যাঁ, আবার অল্প একটু ওই বলেন না केस का সহজ आवाज। করে। अरे একটা थोड़ा एजेड लोग है, उसका पोता का शादी है, नाती का, ठीक है, अगला हाँ महीने में 27 तारीख को। वो आके दवाई ले रहा है मेरे से और इम्प्रूवमेंट भी है किडनी में, पता है अभी डायलिसिस के लिए बोल दिया, तो अभी पैसा रहने से तो डायलिसिस में जाएगा ही। अब पैसा नहीं रहता है तो डायलिसिस कहाँ से करेगा? डेली का 2,000 रुपया एक टाइम का। तो एक बार शुरू होगा तो चलो 6 महीना बाद फिर तो धीरे धीरे वो रिड्यूस ही होता जाएगा, है ना, फिर डेली करना पड़ेगा। तो हमारा हमारा क्लिनिक जहाँ है उसका भी मालिक का ऐसा ही है। और तो शुरू शुरू में 6 महीना 1 साल 2 साल पे डायलिसिस होता था, अभी डेली होने लग गया। अभी उसको किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, कोलकाता गया हुआ है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। पैसा है, बहुत पैसा है, करोड़पति है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसको लगता है कि पैसा से हम किडनी ठीक हो जाएगा, तो किडनी ट्रांसप्लांट कराने गया है। तो वो लोग भी तो ऐसे ही है, पैसा रहने से आपका लगता है कि भाई सब ठीक हो जाएगा, ट्रांस नया लगा लेंगे, नया थोड़ी हो जाता है यार। तो वही है, उसका बॉडी क्या हो गया, किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, तभी उसको आ रहा है कि मैं अब बचूंगा नहीं, और 27 तारीख को मेरा उस दिन तक तो और नहीं बचूंगा, उससे पहले ही मर जाऊंगा, तो मैं अपना पोता का शादी नहीं देख पाऊंगा। तो यही मेन फीलिंग होता है, ठीक है ना। तो आपके पास फिर होप लेके आया है कि मेरे को ठीक कर दो, और बात करना है कैरी डिजायर टू बी कैरिड, कैरी डिजायर टू बी कैरिड एंड केयर्ड, है ना, এই সবগুলো চলে আসে। আহ, আমরা এরকমই করব, ঠিক আছে। তাহলে আর কি সেকেন্ড রুব্রিকটা কি হবে? ডেথ প্রিসেন্টিমেন্ট অফ প্রেডিক্ট দ্য টাইম অফ ডেথ, ঠিক আছে। অ্যান্ড ডেলুশন ডাই অ্যাবাউট টু ডাই ওয়ান ওয়াজ। ওই আগে আগেটাও যে যত আমি বেশিরভাগ যে পেশেন্ট ওই যে পেশাবের জন্য, আর ওই যে লিভার লিভার সেরোসিস হয়েছে, দুটাই পেশেন্ট, ওরে ওদের ওদের যে ভার্সনটা ছিল, আর একটা আগে কত কেস বলেছি, হার্টের প্রবলেম নিয়ে আসলো যে আমার হার্টটা একদম কাম, মানে আমি 50 মিটারও হাঁটতে পারছি না, এরকম অবস্থা হয়ে গেছে, তো হার্টে কিছু হলো নাকি, এরকম অনেকটা কেস বলেছি আমি। বেশিরভাগ আমি দেখেছি যে কোনো ভাইটাল পার্ট, কোনো না কোনো ভাইটাল পার্ট এফেক্টেড হয়েছে, বেশিরভাগ বেশি খারাপ হয়েছে, তাই জন্য পেশেন্ট এরকম কথা বলা শুরু করে, ঠিক আছে। আর এই যে পেশাবের প্রবলেমটা বললাম, ওই যে মহিলা, মানে ওইসব নিয়ে, মানে একটা পেশেন্ট এসে না, আমরা যখন মেডিসিন একটু ভালোভাবে ভাবি, না আমি শিখতে হবে এটা, তাহলে দেখেছি আমি, যদি আমরা খুব ভালোভাবে মনন করে একদম চেষ্টা করি, তাহলে আমার সবকিছু ওই পেশেন্টটা শিখিয়ে চলে যাবে। ওই হয়েছে আমার অ্যাকোনাইট, আমাকে ওই মহিলা শেখালো যে অ্যাকোনাইট হয় কি। তাহলে আমি পুরোটা রুব্রিকটা বার করলাম একবার, আর সব রুব্রিকই কম্বাইন করে দেখলাম যে এই সব তো কথা বলছিল ওটা, আর পুরো একটা বড় নোটস তৈরি হয়ে গেছে। ওইটাই আমি ভাবি যে ওইটা, আর দেখি এখন যে পেশেন্ট গুলো আসতেছে ওদেরকে আমি দিয়ে আকোনাইট দিয়ে আমি কত, যারা বাচ্চা হচ্ছিল না সেটলাও দিয়েছি, লাইকোপোডিয়ামও দিয়েছি, তাহলে এইসব মানে হয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ আমি দেখেছি যে অ্যাকোনাইটের মতন পেশেন্ট থাকে। একটা ইউট্রাস আর ওভারিটাও তো একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট মহিলার জন্য, ঠিক আছে, ভাইটাল পার্ট আছে ওদের জন্য। তাহলে এই রুব্রিকটা হলো ডেলুশন ডাই অ্যাবাউট টু ডাই। আর কমিউনিকেটিভ, এসে কি বলছে, কমিউনিকেট করতেছে নিজের মনের ব্যথাটা। আগে আমাদেরকে মনের ব্যথাটা ঠিক করতে হয়,
ঠিক আছে? আর কমিউনিকেট কেমন করে, খুব একদম এক্সপ্যান্ড করে করে। তাহলে ওই রুব্রিকটা হয় কি এক্সপেন্সিভ। এমনি শুধু কিছু বলে ছোট করে বলে দিল, ওইটা ওইটা বলেন, খুব বেশি বলতে চান। কমিউনিকেট করে এক্সপেন্সিভ, খুব বেশি করে, বেশি বেশি করে বলতে চায় যে আমি বলে দিই সবকিছু যে মনে আছে আমার। ওইটার জন্য একটা রুব্রিক আছে না। আর একটা রুব্রিক আছে আনকনসিয়াস ভমিটিং আ মেল। ঠিক আছে? আনকনসিয়াস অবস্থা কেন এক্সপ্রেসিভ হয় অত বেশি, কমিউনিকেট করে কেন অত বেশি? যে ভিতরে আছে যত মনের দুঃখ আছে, ভমিট কি করি আমরা? নোংরা জিনিস, পেট থেকে যে খারাপ জিনিস আছে ওইটাই ভমিট হয়। ভালো যদি হজম হয়ে যায় তাহলে কেন ভমিট হবে? তাহলে ওর মনে কি, ওর মনটা মানে ওই সব যে খারাপ ভাবটা যে মাথায় চলে আসছে আনকনসিয়াস স্টেটে, ওইটা ওর ভার করলে একটু ভালো লাগে। তো আনকনসিয়াস ভমিটিং হ্যামেল। আর কি করে কমিউনিকেট করে এটা করে? আমরা তো মাইন্ড পড়তেছি না, আমরা তো ফিজিক্যাল পড়তেছি না। তো মাইন্ডে যে নোংরা আছে, মাইন্ডে যে দুঃখ আছে, ওইটা বার করে এইরকম করে। ঠিক আছে? বুঝতে পারছো কানেকশনটা? আনকনসিয়াস অ্যান্ড ভমিটিং আমেল কি হয়? এই যে মনে যে আমার বডি কিছু তো খারাপ হয়েছে ডাক্তারবাবু, কিডনি তো খারাপ হয়ে গেছে 70-80%, আর তো আমি বাঁচবো না। আমার নাতির বিয়ে আছে 27 তারিখ, আগে মাস। আমি ওইরকম লাগতেছে যে আমি ওরকম তো ওই অতদিন আমি বাঁচতে পারবো না। সে ডাক্তারবাবু কিছু করেন আপনি। ক্যারিড ডিজায়ার টু বি ক্যারিড হ্যান্ড, ইয়েস, ক্যারিড ডিজায়ার টু বি ক্যারিড হ্যান্ড, ক্যারিড ডিজায়ার টু বি ক্যারিড হ্যান্ড কেয়ার্স। এই রুব্রিকটা হলো। আর কত ফাস্ট, 27 তারিখ ডেট আছে। ঠিক আছে? ওর আগে মানে 1 মাসই থাকলো ডাক্তারবাবু, তাড়াতাড়ি আমাকে ঠিক করে দেন ভালোভাবে, একদম আরামে আরামে আমাকে ঠিক করেন। আর ওইটার জন্য কি করতেছে, কমিউনিকেট করতেছে। আর খুব কথা বলে, একটু ছোট্ট কথা বলে না, খুব বেশি বেশি কথা বলে। তাহলে ওইটা হলো কমিউনিকেটিভ এক্সপ্যান্সিভ। ঠিক আছে? আচ্ছা, আচ্ছা, বলছি যে এক্সপেন্সিভ, এটা কি আলাদা হবে না? না, ইনএক্স আলাদা আলাদা, কমিউনিকেটিভ আর এক্সপেন্সিভ। হ্যালো, काढ़ा बना के पी ले, काढ़ा, थोड़ा गर्म हो जाएगा शरीर। अच्छा, इलायची, गोल मिर्च। हाँ, तो चाय तो पीबे की है ना, अब तो छोड़ दो, और कुछ खा लो रोटी वोटी। হ্যাঁ, এক্সপেন্সিভ আলাদা আছে, কমিউনিকেটিভ আলাদা আর এক্সপেন্সিভ আলাদা। ঠিক? ঠিক আছে, দেখে নাও না, এই রিপার্টরিটা খোলো। তাই জন্য বললাম পেন্সিল নিয়ে নাও। আর দেখো, এক্সপেন্সিভ পর ফিয়ার ইমাজিনারি থিংস অফ ইমাজিনারি। ঠিক আছে? ওই ভয় চলে আসো না, আর আমার কিডনি আর খারাপ হয়ে যাবে, আর ডিটোরিয়েট হয়ে যাবে। তো ওই তো ইমাজিন করতেছে। এমনি তো কিন্তু যদি টেস্ট করা যায় তো বোঝা যাবে যে খারাপ হচ্ছে না হচ্ছে। কিন্তু ওর মনে ভয়টা চলে আসলো, তাহলেই তো এই ভয়টা আসলো যে আর বাঁচবো না, ফিয়ার ডেথ অফ, তাই না? আর ডেথ, মরতে চায় না, কোনো পেশেন্ট মরতে চায় না, বয়স্ক হলেও কেউ চায় না যে মরে যায়। কিন্তু উনার সামনে তো একটা কিছু ফিক্স একটা প্রোগ্রাম আছে, ওই প্রোগ্রাম দেখার পর মরতে চায়। ঠিক আছে? তাহলে নাতির বিয়ে আছে আগে মাস, ওই ওই অতদিন আমি বাঁচতে পারবো না, এরকম মনে তো কথাটা, এইরকম ভাবটা চলে আসলো মনে। আর ওইটা কমিউনিকেট করে এক্সপেন্সিভ ওয়ে মে, কমিউনিকেট করলে কি হয়, আনকনসিয়াস ভমিটিং আমেল। মনের দুঃখটা যত ডাক্তার কাছে এসে বলে দিল, মনটা একটু শান্ত হয়ে গেল। ঠিক আছে?
আর ফিয়ার ইমাজিনারি থিংস অফ, ইমাজিন করা শুরু করেছে যে আর বাঁচবো না, আর আমার ডিটোরিয়েট হয়ে যাবে, কিডনি খারাপ হয়ে যাবে। হুম। রিফ্লেক্টিং ইনেবল টু রিফ্লেক্ট। হুম। এই রুব্রিকটা নাকি না, রিফ্লেক্টিং ইনএবিলিটি টু রিফ্লেক্ট। মানে আপনি যে কিছু, আমরা কিছু জিজ্ঞেস করব যে আর এই এই মানে আমরা যে কোশ্চেন করব, ওইটা ভালোভাবে ওরা অ্যান্সার দিতে পারবে না। रिफ्लेक्टिंग अनेबल टू, यानी इनएबिलिटी टू रिफ्लेक्ट। हम मिरर में देखते हैं ना अपना इमेज कैसा होता है, अगर अच्छा मिरर नहीं है तो कैसा इमेज आता है, अच्छा नहीं आता है। ठीक है ना। तो अगर साफ सुथरा मिरर है तो बढ़िया आएगा। उसी तरह से इन लोग भी ना, आप जैसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, अरे यार क्यों परेशान होगा, तो आप जैसे सोचते हैं कि आ, अच्छा अच्छे भाव से अगर हम कोई चीज सोचेंगे तो अच्छा भाव आएगा। तो जैसे आप क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग, हाँ, पेशेंट को क्वेश्चन कर মানে একটা আমরা যদি কোশ্চেন করি পেশেন্টকে, ও যে আমরা চাচ্ছি, ডাক্তার চাচ্ছে যে এই এই অ্যান্সারটা এরকম দেয়, ওইটা হচ্ছে না। কিন্তু ওই কি করতেছে, মানে অ্যান্সার তো দিচ্ছে না কিন্তু কমিউনিকেট করে যাচ্ছে কত কিরকম, খুব এক্সপেন্সিভ। তো এই আছে। আর রিফ্লেক্টিং ইনএবিলিটি টু রিফ্লেক্ট, ওই যে কোশ্চেনটা অ্যান্সার প্রপার অ্যান্সার হবে, ওইটা ও দিতে পারছে, রিফ্লেক্ট করতে পারছে। কোশ্চেনটা আমি থ্রো করলাম, ওইটা ও রিফ্লেক্ট করতেছে না। ডাক্তার যে চাচ্ছে কি যে এরকম পেশেন্ট আমাকে যদি কিছু বলে তাহলে আমি ওষুধ কনফার্ম করব। ঠিক আছে। ফিয়ার सफोकेशन ऑफ, सफोकेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा ब्लड में, जो लंग्स के थ्रू हमारा पूरा बॉडी में जाता है, तभी हमें सफोकेशन फील होता है। ऑक्सीजन नहीं आएगा शरीर में तो सफोकेशन फील होता है ना। तो ये इस पेशेंट का भी ऐसा ही है, उसका दिमाग में ठीक से, मतलब वो कहाँ फंसा हुआ है, एक जगह पे फंस गया है किडनी में, तो दिमाग में उसका वो उस उसको सोचने का और उसमें कुछ आ ही नहीं रहा है, तो क्या करेगा वो, कैसे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है ना। तो इसीलिए ये सारा फियर सफोकेशन क्या होता है, क्योंकि वो तो फंसा हुआ है उधर, किडनी खराब हो रहा है मेरा। वीपिंग एंजाइटी आफ्टर, और ये सब बोल बोल के, ये सब कहानी बोल के कि मेरा पोता, मेरा नाती का शादी है, किडनी खराब हो रहा है, और उसको याद करके इमोशनली क्या होता है, एक चिंता हो जाता है कि अरे यार नहीं बचेगा, मेरा पोता का शादी हम नहीं देख पाए, हम देखते পারবো না, আমার নাতির বিয়ে, ভালো লাগতেছে না, খুব চিন্তা শুরু হয়ে যায়। ওইটাই অ্যাংজাইটি, উইপিং অ্যাংজাইটি আফটার। এই যে চিন্তাটা আসলো মনের একটু দুঃখ, দুঃখ দুঃখিত চিন্তা আসলেও তাহলে ন্যাচুরালি কানবেই। ঠিক আছে। এই রুব্রিকটা ওরকম লিখো, ওই মহিলা যেরকম বলছিল, আর ওই যে লিভার লিভার সেরোসিস হয়েছে যে একটা ডাক্তার, আমাদেরই ডাক্তার, গ্রুপের ডাক্তার, যে আমি চাচ্ছিলাম যে আর সবাইকে পাড়ায় দিই, ওরা এখন তো ছোট আছে, পড়ায় দিতাম একটু তো ভালো হতো ডাক্তার বাবু। ওই ওইটা বলে একটু দুঃখিত, দুঃখিত হয়ে যায়। ওইটাই মানে বিপিং মানে এই নাই যে চোখ থেকে জল পড়বেই। হ্যাঁ, মনটা একটু দ্রবিত হয়ে গেল, মানে मन में था ना थोड़ा सा पिघल गया, जैसे वो मोमबत्ती, वो कैंडल होता है ना, कैंडल कैसे पिघलता है धीरे धीरे हीट लगने से, वैसा मन में एक पिघल गया, तो थोड़ा सा दुख होने लगता है। तो वही है वीपिंग एंजाइटी आफ्टर, थोड़ा मन में चिंता हुआ। तो जैसे वो लेडी जिसका यूरिन का प्रॉब्लम था, बोला मेरा छोटा छोटा बच्चा है डॉक्टर साहब, मतलब सब अनाथ हो जाएगा मेरे को अगर कुछ हो गया। तो ये क्या है, फियर इमेजिनरी थिंग्स ऑफ, अगर बस यूरिन का समस्या से कोई मरता है क्या, नहीं मरता है ना। ऐसा तो इतना बड़ा बीमारी नहीं है कि कोई मर जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं मर जाऊंगी, बचूंगी नहीं, है ना। और उसको चिंता करके रोने लग जाना बच्चे की चिंता में। ठीक है। तो आपके पास आता क्यों है, फिर फिर आया क्यों। तो ये बीमारी से बाहर निकलने के लिए कि मेरे को यहाँ से बाहर निकालो। ঠিক আছে। এই হচ্ছে লাইট ডিজায়ার।
স্যার আমিও তো মানে ওই যে কালকে যে ইয়াং লেডি আসছিল, বাচ্চা হচ্ছে না, ওটা ওর চিন্তাটা কি? যে স্যার আমিও তো জায়গা দেখালাম, হ্যাঁ, ৪-৫ টা ডাক্তার চেঞ্জ করে নিলাম, যেখানে যে বলে চলে যাই, হোপ নিয়ে যাই। আর আপনি এই আমাকে আবার এই কাকু ওই অলসুরদার জন্য বলল, স্যার কি কাকু বলল ওনার সঙ্গে কথা বল, আর তোর ঠিক হয়ে যাবে। ওইটা আবার ওই একটা হোপ নিয়ে ওই মহিলাটা আমার সঙ্গে কথা বলছে, স্যার ডাইরেক্ট ভিডিও 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 কলিং হচ্ছিল। তো ও দেখলে বোঝা যায় যে কত আশ নিয়ে, মানে আশা নিয়ে আসছে। ঠিক আছে? ওইটা একটু মানে হাউ হি সেজ অ্যান্ড হাউ হি ডাজ, হোয়াট হি সেজ অ্যান্ড হোয়াট হি ডাজ, এই বেসিক গুলো সব জানতে হবে সবসময়। হোয়াট হি সেজ অ্যান্ড হোয়াট হি ডাজ, মানে কি করতেছে সামনে, হাউ হি সেজ। হ্যাঁ স্যার, আপনি একটু আপনার খুব স্যার আমার হয়ে গেলে তো খুব আমি আমার মানে এই আমাকে কেউ বলেছে যে আপনি ভালো ডাক্তার, আচ্ছা, আমি খুব একটু হোপ নিয়ে আসছি আপনার কাছে। তো ওই কি ভাবতেছে কি হবে এখানে রুব্রিকটা, ক্যারিড ডিজায়ার টু বি ক্যারিড। ঠিক আছে? আমি যে এই অবস্থায় আছি, আমার বাচ্চা হচ্ছে না, আমার ওই অবস্থায় নিয়ে যান যেখানে আমি বাচ্চা হচ্ছে, মানে আমি প্রেগনেন্ট হতে পারি। ঠিক আছে? এরকম বুঝতে হয়। হ্যাঁ, সবাই ক্যারিড ডিজায়ার টু বি ক্যারিড সবার আলাদা, সবার এক মতন হয় না। হ্যাঁ, শুধু বেসিকটা জানতে হবে যে ক্যারিড ডিজায়ার টু বি ক্যারিড হবে কি করে, মিনিংটা কি। মাইন্ডে যখন আমরা নিব, ফিজিক্যালি অ্যান্ড মেন্টালি লিফটেড ফ্রম অ্যাডভার্স কন্ডিশন অর ব্যাড কন্ডিশন টু বেস্ট কন্ডিশন অ্যান্ড অর এ গুড কন্ডিশন, এইটা হচ্ছে ক্যারি ডিজায়ার टू बी कैरी। ठीक है जी? खराब अवस्था से बढ़िया अवस्था में ला दीजिए डॉक्टर साहब। कैसे? प्यार से, कोई काट फाट नहीं, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं, फियर सफरिंग नहीं होना चाहिए। तो कैरी डिजायर टू बी कैरिड एंड केयरिस्ट। ठीक है? और व्हील कंट्राडिक्शन, लाइट डिजायर मतलब क्या है, अब इस कंडीशन जो मेरा लाइफ में एक डार्कनेस है, मेरे लाइफ में जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हो रहा है, एक खराब कंडीशन है, वहां से मैं इतना डॉक्टर को दिखा लिया, ठीक नहीं हो रहा है। तो अब आप मेरे को ये एक होप दीजिए, एश्योरेंस दीजिए, सो दैट कि मैं ठीक हो जाऊंगी, ऐसा मेरे साथ कर दीजिए। तो लाइट डिजायर एकोनाइट का क्या है, होप और एश्योरेंस। जब हम उसको एश्योरेंस देते हैं हो जाएगा, तो उसको एक क्या होता है, खुश हो जाता है, मन अच्छा लगने लगता है, एंग्जाइटी कोल्ड ड्रिंक्स एमेल। ठीक है ना? तब आपके साथ वो दवा खाता रहेगा, जब वो आप उसको बोलेंगे ठीक हो जाएगा तुम्हारा, चिंता नहीं। तब उसको लगता है कि नहीं, चल ये डॉक्टर ऐसा है, अच्छा डॉक्टर है, ये हमारा ठीक कर सकता। ठीक है? विल कंट्राडिक्शन ऑफ, फिर भी बीच बीच में क्या होता है, कभी कभी लगता है कि अरे यार ठीक हो नहीं हो रहा है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। जैसे अभी परसों तरसों जो पेशेंट आया था, जिसका 27 तारीख अगला महीना में पोता का शादी है, उसका उसको विश्वास नहीं होता है कि अरे दवाई, अगर दवाई लूंगा तो ठीक हो जाए। तो विल कैसा है, कंट्राडिक्शन ऑफ, विल कंट्राडिक्शन, मन में कंट्राडिक्शन चलता रहता है, ठीक होगा कि नहीं होगा, इतना डॉक्टर के पास गया कहीं ठीक नहीं हुआ, इसके पास भी अगर ठीक नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ऐसा विल कंट्राडिक्शन, मन में दुविधा। दुविधा समझता है ना? दुविधा बुझो तो है। আর পার্সিভারেন্স, जैसे ইউ আর গিভিং অ্যাসুরেন্স, है না, আমরা যখন বলবো যে ঠিক হয়ে যাবে, তাহলে আমাদের সঙ্গে কাজ করতে, আমাদের সঙ্গে আসতে থাকবে, ওষুধ নিতে আসতে থাকবে। কিন্তু এখানে আমি নিয়েছি যে ইন্ডাস্ট্রিয়াস, ওই মহিলাটা কাজ খুব করতো, আর কাজ নিয়ে না, স্কুলে কাজ করতো তো কপি সব, ক্লাসও যেতে হয়, কপি দেখতে হয়, বাচ্চাদের সমস্যা শুনতে হয়, সব করতো, সব কিছু নিয়ে নিত, ইন্ডাস্ট্রিয়াস। হ্যাঁ,
কাজ করার ইচ্ছা আছে। আন্ডারটেক মেনি থিংস, পারসিভার ইন নাথিং। সবকিছু একসঙ্গে নিয়ে নিবে, কিন্তু শরীর ঠিক নাই না, মন তো ঠিক নাই, তাই জন্য পারসিভার করতে পারে না, এক এক জায়গা মানে চলতে পারে না ওইসব ওইসবটা নিয়ে। ঠিক আছে, লিখো পারসিভারেন্স, আন্ডারটেক মেনি থিংস, পারসিভার্স ইন নাথিং। ঠিক করে নাও। তোমার তো হ্যান্ডরাইটিং ভালো, তুমি ভালো করে লিখে দিও, আর ওই আলসুদাকে মানে ফটো তুলে পাঠাই দিও। আন্ডারটেকিং মেনি থিংস, পারসিভার ইন নাথিং। কন্ট্রাডিকশন, অ্যাকশন আর কন্ট্রাডিক্টরি টু ইন্টেনশনস। ওই যে যে আমি ওই মহিলারা যে স্কুলে কাজ করে পেশাবের সমস্যা আছে, ওর মনটা কন্ট্রাডিকশন, অ্যাকশনস আর কন্ট্রাডিক্টরি টু ইন্টেনশনস, আর টর্মেন্টিং हिमसेल्फ। आपने मैंने इसका मतलब क्या है, अपना मन का बात को टॉर्मेंटिंग हिमसेल्फ में क्या है, अपने आप को, अपने मन को, बात को किसी को बताना नहीं कि मेरे साथ ये है, क्योंकि लोग हंसेंगे, जोक करेंगे, इसलिए बताना नहीं चाहता। ठीक है ना। तो टॉर्मेंटिंग हिमसेल्फ, अपनी बातों को अपने मन में दबाए रहना और दुखी रहना, अपने आप को कष्ट देते रहना। ठीक है। कवाडिस, क्यों नहीं बताता है ना, थोड़ा सा कवाडिस है, कवाडिस के कारण से। और इंट्रोस्पेक्शन, अपने मन में सोचना, ठीक है, आत्म मंथन करना, आत्म विश्लेषण करना, अपने मन में बताऊं कि नहीं बताऊं, अब लोगों को बताने से फायदा क्या है, डॉक्टर को बताएंगे, इस तरह का अपने अंदर में इंट्रोस्पेक्ट करना। कॉशियस, ध्यान रखना कि किसको बताना है, किसको नहीं बताना है, कैसे करना है कि कहीं गलती ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है। Delusion, sleeping, awake, insists that he was sleeping while awakened. এই রুব্রিকটা লিখে নাও, delusion, sleeping, sleeping ক্ষেত্রে যাও, আর awake। লিখেছো? Delusion, sleeping, awake, insists that he was sleeping while, aconite और अल्कोहल, ये दो ठो रूब्रिक है, दो ही मेडिसिन है। कभी मौका मिलेगा तो दोनों डीडी करेंगे, है ना। अभी बताने से फायदा नहीं होगा, सब भूल जाएगा। सेंसिटिव लाइट टू, सेंसिटिव लाइट वो महिला का संदर्भ में, ওই যে ওই পেশাবের সমস্যা আছে যার, ওই যে স্কুল টিচার, সেন্সিটিভ মানে একটু কিছু কেউ বলে দিল, है ना। लाइट মানে কি আছে, একটু তোমার যে তোমাকে हम लाइट में क्या होता है, हम सब चीज देखते हैं ना, अंधेरा में नहीं दिखता है। तो सेंसिटिव लाइट टू, जैसे उस महिला को लोग बताता है, मतलब एक उसकी बीमारी को बारे में दिखा देता है, खोल देता है, ओपन कर देता है, तब उसको तकलीफ हो जाता है। तो वो उस लाइट सेंसिटिव, इतना सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी बोलने से वो उसको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए सेंसिटिव लाइट में क्या होता है, आपकी गलतियों, आपकी कमियों को थोड़ा सा भी अगर कोई बोल दिया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, ठीक है। जेस्टिंग जोक कैनॉट टेक है, मतलब क्या, कि जैसे कोई अब उसके बारे में जान गया है कि इसको ये बीमारी है, तो लोग थोड़ा सा एक हिंट दे देता है, वो क्या है, छोटा हल्का सा लाइट हो गया, सेंसिटिव लाइट, लाइट के सेंस में वो आपके बारे में बता दिया कि अरे तुमको ये बीमारी है, अब वो लेडी को परेशानी शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये है सेंसिटिव लाइट, थोड़ा सा दिखा देना। জেস্টিং অ্যাভারশন টু, জোক মানে ভালো লাগে না, কেউ জোক ভাবে যে আমার আমার উপরে জোক করতেছে,
यार की করতেছে, ঠিক আছে? रेज अल्टरनेट विथ कॉन्शियस। अब तो एक बार गुस्सा कर दिया, गुस्सा में बोल दिया कि तुम लोग ज्यादा अपने आप को होशियार मत समझो, सबके सामने एकदम जोर से चिड़क के बोल देना, है ना? तो उसमें क्या हुआ, फिर बाद में लगा कि यार अभी तो सब हम लोग दोस्ती है, एक साथ बैठना है उठना है, अब हम तो ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था बोल के वो थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आ जाता है गुस्सा होने के बाद। उसके बाद इंडिग्नेशन, लेकिन फिर भी वो बोलता है यार, उसके मन में ये बात आता है कि मैं तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है ना, ठीक है मेरे को ये बीमारी हो गया तो मेरा तो गलती नहीं है, फिर ये लोग क्यों जोक करता है, मेरे ऊपर जोक करना क्यों चाहता है, मेरे को क्यों बताता है कि तुम्हारा ये बीमारी है। उस सेंसिटिव लाइट वाला जो रूब्रिक है ना, वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है? मोकिंग रिडिकुल्स पैशन टू, है ना? और mirthfully hit ड्यूरिंग, जब ठीक रहता है पेशेंट मस्ती कर रहा है, घूमने जा रहा है, दार्जिलिंग घूमने जा रही है, गैंगटॉक जा रही है, ठीक है? जब ठीक है तो जा रहे घूमने के लिए, वहां तो कोई बोलने वाला है नहीं कि तुमको पेशाब लग जाएगा या वैसा हो जाएगा। मर्द फुलिश मैंने मुद की तरह, जब ठीक है, मर्द मतलब क्या, खुश है, फुलिश मूर्ख की तरह खुश है, यार मेरा तो कुछ नहीं है, क्यों परेशान, खूब मजे करो, घूमो फिर के आओ, आराम से जाओ जहां मर्जी उधर जाओ, ठीक है? से वाइल्डनेस, तो क्लासरूम में क्या कर दिया, वो स्टाफ रूम में खूब जोर से तो बोल दिया। वाइल्डनेस मतलब क्या है, खूब गुस्सा में बता देना। वाइल्ड मतलब क्या होता है, कोई ये नहीं देखना कि भाई आदमी है या उसको कुछ बोलना नहीं चाहिए। वाइल्ड तो जानवर के बारे में हम लोग यूज करते हैं वाइल्ड। वाइल्ड एनिमल को तो दिमाग है नहीं कि किसको मारना है किसको खाना है। वो यहाँ उसके साथ भी ऐसा हो गया, जब उसको तकलीफ में उसको उसका उसके बारे में बता देते हैं या जोक करते हैं उसके ऊपर। करेजियस, फिर भी लेकिन इतना सब बोलने के बाद भी उतने लोगों के बीच में गलत बोलने के बाद भी एक करेज है कि चलो कोई बात नहीं, उसको किसी तरह से मैं कवर कर लूंगी, तो फिर वो बोल के कवर कर लेता है। ऑडोसिटी, ऑडोसिटी है, ऑडोसिटी, डेफिएंट, ऑडोसिटी लिखे जो, हाँ डेफिएंट, डेफिएंट, ठीक है सर, डेफिएंट, माइल्डनेस, मेडिटेशन, माइल्डनेस। मेडिटेशन में हम लोग क्या करते हैं, अपने मन में करते हैं ना, किसी को दिखाते नहीं है ना कि कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है। मेडिटेशन में हम लोग क्या करते हैं, भगवान के सामने आंख बंद करके बैठ जाते हैं, तो हमारे मन में चलता है वो बात, जो हम भगवान से बात करना चाहते हैं या कुछ हम अपने लिए करना चाहते हैं। मेडिटेशन, मूड रिपल्सिव, लेकिन ये सब करने के बाद भी इसका मूड रिपल्सिव का मतलब क्या है, यहाँ पे इस केस में बहुत सारा मेडिसिन है मूड रिपल्सिव में ना। यहाँ क्या है कि मैं ठीक हो जाऊं, मेरे को ठीक होना है, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, ये चीज आता है, ठीक है? पता चले गल सब, मन तो सब चले गए, ठीक है? ये ये हो गया एक एक अलग पार्ट का एक पेशेंट हो गया, ঠিক আছে? এটা হলো একটা প্রথম পার্ট। সেকেন্ড পার্ট আমরা করি। সেকেন্ড পার্টে কি আছে? রুব্রিক, মেইন রুব্রিকটা কি হবে? এটা এখন ফার্স্ট পার্ট চলতেছে। পেশেন্ট ভাবতেছে, ইমাজিন করতেছে। আমার এই সব অসুখ, কিডনি খারাপ আছে, লিভার সিরোসিস হয়ে গেছে, ইউরিনারি ইউরিনারি সিস্টেমটা কিছু খারাপ আছে। হ্যাঁ? এইসব ভাবতেছে। শুধু ডেলিউশনে চলতেছে এখন ইমাজিনারি। আর ইমাজিন করতেছে। এখন কি? ফিয়ার ডেথ অফ, এটা ফিয়ার ডেথ অফ लाइट डिजायर फॉर एंड फियर सफोकेशन और फियर कंपनी, ये चार्ट का जो रूब्रिक है ना,
इस पेशेंट में बहुत ज्यादा ही रहता है। डेथ का भी डर, मरने का डर और जीने का डर दोनों। लाइट में यहाँ पे क्या है, जिंदा रहना है, बचे रहना है, ये दोनों बहुत स्ट्रांग होता है एक्रोनाइट के लिए। मरने का भी डर बहुत स्ट्रांग होता है कि नहीं अब तो मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि मेरा किडनी खराब हो गया, मेरा लिवर ब्रेन ट्यूमर हो गया, अब कैसे बचूंगा, नहीं बचूंगा। लंग्स में कैंसर हो गया, नहीं बचेगा। हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है और डॉक्टर बोल दिया अब तुम्हारा हार्ट ठीक नहीं होगा। तो ये सब क्या कारण है, वो मौत मरने का डर आ जाता है। तो मरने का और बचने का, जिंदा रहने का, ये दोनों बहुत स्ट्रांग होता है, वेरी स्ट्रांग। ये दोनों चीज इसमें ठीक है। तो फियर डेथ ऑफ, मरने का और जीने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मरने का डर बहुत ज्यादा होता है और जीने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए दोनों साथ चलता है, फियर डेथ ऑफ एंड लाइफ डिजायर। इसीलिए ये पेशेंट आपके पास आके एश्योरेंस चाहता है, होप चाहता है। স্পিকারটা অফ করো। ठीक है, तो इस कारण से इसको डर जो है ना मरने का, क्योंकि वाइटल पार्ट खराब है तो मन में आएगा ही आएगा। तो और बचने का भी, जैसे वो लेडी कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ डॉक्टर साहब, अभी मेरे बच्चे छोटे छोटे। तो यही है लाइट डिजायर। एकोनाइट का लाइट डिजायर होता है बचना। और आप हमें होप दे दो, एश्योरेंस दे दो, आप हमसे प्यार से बात करो, हमें ये इस कंडीशन से अच्छे कंडीशन में ला दो। कैरी डिजायर टू बी कैरिड, कैसे, प्यार से। ऑपरेशन ऑपरेशन नहीं करना है डॉक्टर साहब, ऑपरेशन करने से मेरे को डर लगता है, घबराहट होती है, फियर सफरिंग है ना। ये सब रूब्रिक आएगा उसमें, इसके बीच में फियर डेथ और लाइट डिजायर के बीच में ये सारा रूब्रिक आएगा। वो हम लोग पहले कर चुके हैं। इसीलिए यहाँ पे बात को केवल समझना है कि मरने का डर इसको कितना ज्यादा होता है और बचने का डर, बचने का इच्छा भी बहुत ज्यादा होता है, बचना है मेरे को, ठीक है। तो लाइट डिजायर पर। और फियर सफोकेशन क्या है, जब कुछ दिक्कत है तो आप, और फियर कंपनी ऑफ, दोनों है। तो कंपनी में क्या होगा, भीड़ भाड़ में क्या होगा, ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, तो उसके कारण से सफोकेशन फील करता है। तो दिमाग में क्या भर गया, मर जाएंगे, ठीक नहीं होगा। तो उसके कारण से क्या हो रहा है, वहां पे क्राउड हो रहा है ना। हमें तो माइंड के से लेना है ना, भीड़ में भी लेना है फिजिकली, जैसे भीड़ भाड़ में, मिसिल में, और जहाँ मीटिंग वगैरह हो रहा है बंद कमरा में, उसमें नहीं जाना चाहता है एकोनाइट का पेशेंट, क्योंकि वहां उसको सफोकेशन फील होता है। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं किससे पढ़ रहे हैं, माइंड का पढ़ रहे हैं। तो माइंड से जो है ना इस तरह से है कि दिमाग में तरह तरह का बात आ रहा है, जो क्राउड हो रहा है, सफोकेशन कर रहा है ना। इसलिए वो उस बात को निकालना चाहता है, दिमाग से हटाना चाहता है, ठीक है। इसलिए डॉक्टर के पास आके कि मेरे को ठीक कर दीजिए, लाइट डिजायर में आना चाहता है, हल्का होना चाहता है, फियर क्राउडिंग है। এইসব তোমরা নিজে কানেক্ট করে দেখবা কি করে কানেক্ট হবে, হ্যাঁ। একটু চেষ্টা করো, না হলে তো আমি বলবোই, তোমরাও একটু চিন্তা করো, চেষ্টা করো যে এইসব রুব্রিকটা যে আমি বললাম এটা কোথায় কোথায় ফিট হবে, কি করে সব এক মানে একরকম অ্যারেঞ্জ হবে সিরিয়ালি। এইটা পর এইরকম এইরকম, এই পেশেন্ট বলবে, এই বললো আমার পেশেন্ট, ওইটা অ্যারেঞ্জ করবো, ঠিক আছে, তাহলে শিখবো। আর যখন তো আমরা মাথা দিব, তো ব্রেন লাগাবো না, তাহলে পেশেন্টটাও বাড়বে আমাদের ক্লিনিকে, হ্যাঁ, ঠিক আছে। একটু চিন্তা লাগাতে হবে, তাহলেই পেশেন্ট বাড়বে। আমি টিপস দিয়ে দিব, পেশেন্ট বাড়বে না, ঠিক আছে। যখন আমরা চেষ্টা করবো না তখন পেশেন্ট পাবে, ঠিক আছে। তো ফিয়ার ক্রাউডিং, লাফিং স্পাসমোডিক, এখন নিজের চিন্তা করে করে কোনো কোনো সময় হাসি চলে আসে, তাহলে
হাসি তা আমরা জিজ্ঞেস করবো হাঁস क्यों रहा है, এরকম বলবো তো, জিজ্ঞেस করবো ना, क्यों हंस रहा है भाई, तुम तो अभी वो तो रो रहा था, हंसी क्यों आ रहा है? कहाँ डॉक्टर साहब, हमारा जीवन में हंसी किधर है, आप ऐसे बात करते हैं, मैं हंस सकता हूँ, मेरे को पता है मैं मरने वाला हूँ, हंसी कहाँ से आएगा? ठीक है। तो ये मतलब वो हंसना भी मेरे लिए ना डॉक्टर साहब ऐसा है कि जैसे मेरे दिमाग में अकड़न हो रहा है। स्पास्मोडिक क्या होता है, स्पाज्म क्या होता है, मसल पुल हो जाता है ना, वही चीज है लाफिंग स्पास्मोटिक। मतलब वो कैसे हंसेगा, मतलब वो चेहरे पे एक्सप्रेशन कैसा होगा उसका, हंसी का दुख वाला होगा ना, जबरदस्ती का हंसने वाला होगा। हंसी तो आती है पर वो मन में जो एक संकोच है उसे थोड़ा हटाने के लिए होती है। डॉक्टर साहब वो थोड़ा सा हंस लेता हूँ आपके सामने, जो मन में एक था पूरा बोझ जैसा संकोच जैसा है वो थोड़ा निकल जाता है, आपके सामने हंस लेती हूँ, है ना। मैं इतना भाग्यशाली कहाँ हूँ जो मुझे हंसी आए, ये सब কিছু নেই। মেয়েরা इतना भाग्य का আমার এরকম ভাগ্য কোথায় ডাক্তার বাবু যে আমি হাসি, ঠিক আছে। और मैं अपने बीमारी को ही लेकर परेशान हूँ। delusion sleeping awake insist that he was sleeping while, ये तो पहले भी रूब्रिक हो गया ना, लेकिन यहाँ पे ये लगेगा इसलिए। তো থার্ড পার্ট করি আমরা, সেকেন্ড পার্টটা হয়ে গেল, কি হবে সেকেন্ড পার্টে, ফিয়ার ডেথ। ফার্স্ট পার্ট কি হচ্ছে, ডিলুশন বডি ডিফর্ম সাম পার্ট অফ predicts the time of death, delusion die about to die, he was communicative expressive, ঠিক ছিল। এই সবটা চলছে প্রথম পার্ট, সেকেন্ড পার্ট কি হবে, ফিয়ার ডেথ অফ চলে আসবে, আর বাঁচার ইচ্ছা খুব বেশি থাকবে, কি আমি একটু তো ভয়টাও বেশি থাকবে যে মরে যাব, আর বাঁচার ইচ্ছাটাও খুব বেশি থাকবে, ওই লাইট ডিজায়ার হবে। delusion body deforms, এই থার্ড পার্ট, মানে সেকেন্ড স্টেপ আসলাম, থার্ড স্টেপ কি হবে, delusion body deforms some part of anxiety followed by indifference, delusion sleep drive, তিনটা delusion body deforms some part of তো লেখা আছে, মাঝখানে লিখে নাও অ্যাংজাইটি ফলোড বাই ইনডিফারেন্স, কিন্তু মেন রুব্রিকটা দুটাই হবে, delusion body deforms some part is and delusion sheep driving, ठीक है। डॉक्टर ने बोला है लीवर में प्रॉब्लम है, जब भी दर्द होता है तब लगता है कि जान निकल जाएगी, delusion die about to die he was, যখন ব্যথা করে ডাক্তারবাবু ওই সময় তো লাগলো যে গেলাম, মানে কখন, সামনে তো হচ্ছে না, আগে হয়েছে, কালকে হয়েছিল, যখন ব্যথা করে ডাক্তারবাবু, delusion die about to die he was লাগানো আছে, ঠিক আছে। এই যে বললাম না যে পেন লিডস টু ডেথ, যখন ব্যথা হলো ডাক্তারবাবু ওই সময় তো লাগলো যে ব্যাস গেলাম, ঠিক আছে। এই হচ্ছে प्रॉपर रूब्रिक, delusion die about to die he was। तो समझ में आ रहा है? ঠিক আছে। हम आराम से समझो, इतना इतना रूब्रिक एक दिन में नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मैं भी एक दिन में नहीं समझा उतना रूब्रिक, इसीलिए 4 दिन का टाइम देता हूँ समझने के लिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, 2-3 रूब्रिक रोज, तभी समझ में आएगा। 4 दिन है ना, अपना दिन में सब करना है, सबका अपने ढंग से मीनिंग लिखनी है। हमको तो पक्का अभी टीचर बनेगा लगता है, थोड़ा ध्यान से सुन रहे बहुत অনেক কোয়ারি করে, সব সময় আমাকে ফোন করে দিচ্ছে, কোনো টাইম নেই ওর, যখন ইচ্ছা ফোন ঘুমাই দিবে আমাকে। ঠিক আছে, delusion body deforms some part of, আর এটা delusion sleep driving, যখন ঠিক থাকি ডাক্তারবাবু, হ্যাঁ যখন ঠিক থাকি ওই সময় তো লাগে যে আমার তো কিছু নেই, কোনো অসুখ নাই, আমি তো ভালোই আছি, কেন অত চিন্তা করছিলাম, ওইটাই হচ্ছে অ্যাংজাইটি ফলোড বাই ইনডিফারেন্স। শিপ ড্রাইভিং মানে আমার
মানে এরকম ভাব যে আমার তো বিমারিটা তো কোনো কিছু নাই ডাক্তারবাবু, এই তো ছোট্ট জিনিস, একদম মেয়ের ছোট জিনিস। আমিও তো এটা নিয়ে চিন্তা করছিলাম যে মরে যাব আর বাঁচবো না, আর কিছু শরীরে কিছু অঙ্গটা খারাপ হয়ে গেছে আমার, এইসব কথাটা মনে चले আসে। ঠিক আছে? तब लगता है जान निकल जाएगी, पर कुछ देर में जब ठीक हो जाता है, पर जब या दर्द ठीक या दर्द नहीं होता है, या जब मैं ठीक रहता हूँ तो सब ठीक लगता है। लगता है कोई कोई डर नहीं लगता। उस समय तो लगता है कि मुझे कोई समस्या ही नहीं है, या कोई बीमारी ही नहीं है। এই হচ্ছে delusion sleep driving। ঠিক আছে? cheerful hit during, যখন ঠিক থাকি মজা, cheerful hit during, হ্যাঁ ঠিক আছে, mirth hit during, ওই মহিলা যে পেশাবের সমস্যা ठीक ठीक रहता है तो दार्जिलिंग घूमने जाती हूँ, गैंगटॉक घूमने जाती हूँ, कभी निकल जाती हूँ बाहर कहीं घूम के आ जाती हूँ, पिक्चर देखने चली जाती हूँ, ऐसा। तो mirth cheerful hit during और mirth hit during। एकास्टेसी, जब ठीक रहता है, एकास्टेसी क्या है? परम आनंद, है ना, खूब खुशी, একদম মন শান্ত থাকে। পরম আনন্দ কখন হয়? মাইন্ডটা যখন একদম কুল থাকে। ঠিক আছে? অ্যাক্সিলারেশন, ওই দেখায় যে যখন ঠিক আছে তাহলে ওই দার্জিলিং গেছি, গ্যাংটক ঘুরে আসলাম, মলে গেছিলাম, সব টপ ঘুরি যখন ঠিক থাকি। होपफुल, ठीक है। थर्ड थर्ड स्टेज में क्या है? शिप ड्राइविंग। तो जब शिप ड्राइविंग है तो कैसा है? चेयरफुल हिट ड्यूरिंग, है ना, मर्थ हिट ड्यूरिंग, एक्सटेसी, एक्सीलरेशन, होपफुल। मैं ठीक हो जाऊंगा यार, क्यों परेशान, छोटा सा तो बात है। होपफुल, কিন্তু যখন হোপটা ভেঙে যায়, ঠিক আছে, যখন হোপটা ভেঙে যায় তাহলে কি হয়? होपफुल अल्टरनेट विथ डिस्पेयर। थर्ड स्टेज में क्या था? खुश हो रहा था, लेकिन जैसे फिर से दोबारा शुरू हुआ तो होपफुल अल्टरनेट विथ डिस्पेयर। ठीक है? डिस्पेयर चिल ड्यूरिंग, श्रीकिंग डिस्पेयर चिल ड्यूरिंग लिखे जो, শ্রিকিং কনভালশন ডিউরিং, যখন থার্ড স্টেজটা চেঞ্জ করলো, যখন আবার শুরু হলো ব্যথাটা, সমস্যাটা আবার শুরু হলো, তখন কেমন লাগে? হোপটা ভেঙে যায় আর আবার নিরাশা হয়ে যায়। হোপফুল অল্টারনেট উইথ ডিসপেয়ার, অ্যান্ড ডিসপেয়ার চিল ডিউরিং। চিল মানে কি? মনটা ভালো নাই, তাই না? ঠিক আছে, মন মন মরা হয়ে গেছে, মন দুঃখিত, এইসব হচ্ছে চিল। ঠিক আছে? চিল সিচুয়েশন, ওয়ার্ম হিট, ওয়ার্ম সিচুয়েশন। ভালো ভালো সিচুয়েশন হলো হিট, আর চিল হলো মরা, মন মরা, দুঃখিত। হুম। আর শ্রিকিং কনভালশন ডিউরিং, যখন ব্যথা হয় ডক্টরবাবু, একদম চিৎকার চিৎকার করি, মরে গেলাম মরে গেলাম, বাঁচাও বাঁচাও, এইরকম, है ना। पर जैसे ही उसे अपनी बीमारी याद आती है तो निराशा हो जाती है। हाँ, तकलीफ शुरू होते ही सारी आशा निराशा में बदल जाती है। ठीक है? श्रिकिंग टच वेन, श्रिकिंग टच वेन, वो महिला कैसे बोली थी जिसको यूरिन का समस्या था? डॉक्टर बाबू, मैं ठीक नहीं हो रही हूँ तो इसका मतलब है ना कि मैं बचूंगी नहीं, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, वो सब अनाथ हो जाएंगे, है ना। ये है श्रिकिंग
दिल से निकलता है। टच वेन, जब हार्ट को टच करता है कि मेरा बच्चा, मैं मर जाऊंगी तो मेरा बच्चा कौन देखेगा, अनाथ हो जाएगा मेरा बच्चा। ठीक है? समझ में आ रहा है? सीकिंग टच वेन मतलब क्या होता है? वो तो ऐसे भी है, कोई ज्यादा, कोई किसी को छूता है तो वो चिल्लाती है, कोई भी औरत या मर्द, थोड़ा कोई भी छू दिया तो कैसे चिल्लाती है, मत छुओ मेरे को। अच्छा लगता है क्या? जैसे कभी वाइफ ऐसा बोल दे कि ये मेरे को मत छुओ, तो कैसा लगता है? वो वही है जो अच्छा नहीं लगता ना कान को, है, सुनने में जो अच्छा नहीं लगता है वही श्रीक होता है। ठीक है? স্যার তাহলে নয়েজ ইনক্লিনেশন টু মেক নয়েজ সেটা ওইটা আলাদা নয়েজ ইনক্লাইনেশন টু মেক নয়েজ, ওইটা হচ্ছে আলাদা জিনিস। হ্যাঁ, ওই সময় ওইটা ওরকম চোখে ও কানে লাগবে না ওইটা। হ্যাঁ ঠিক আছে, আরে यार ওই সময় কি হবে না, অ্যানোয়েন্স হবে, রাগ উঠবে। আর স্লিপ যখন এরকম যদি পেশেন্ট বলে কেমন লাগবে মনের, আমার তো আমরাও ফিল করবো না দুঃখ। ঠিক আছে? আর নয়েজ কি হবে, নয়েজ করলে কেমন লাগবে, চিড়চিড় হয়ে যায় মনটা, খিটখিটা হয়ে যায়, রাগ উঠে, সারা ও তো জোর করে লাউড স্পিকার বাজাচ্ছে, তাই না? ওইটা হচ্ছে নয়েস, যে মনকে ভালো লাগে। আর শ্রী কি হয়, কানকে ভালো লাগে। ঠিক আছে? আর সিকিং পেন উইথ, সিকিং টাচ ওয়েন অ্যান্ড সিকিং পেন উইথ। देखो की रकम হবে এটা, जब सहन करने की सीमा पार कर जाती है, একটা লিমিট আছে না, কি এই এতক্ষণ আমরা মানে সহ্য করতে পারবো, আর যখন ওই লিমিটটা শেষ হয়ে যায়, করতে পারি না, তাহলেই তো চিৎকার হয়। ওই মহিলা কি করতেছে, সহন করতেছে। যখন ওর মনে চলে আসলো যে আমি বাঁচবো না, তাহলে আমার বাচ্চাকে কে দেখবে, তো অনাথ হয়ে যাবে। তখন যে একটা লিমিটের ছিল, যতদিন লিমিট ছিল ততদিন এ করেছে, আর যখন লিমিট থেকে বার চলে আসলো, তাহলে আসলো আমার কাছে, আর আমার কাছে এসে এইসব কথাটা বলতেছে। আর তো কেউ শুনবে না এইসব কথা কোনো ডাক্তার কাছে গেলে। ঠিক আছে? तब दुखी होकर चित्कार निकलता है, जब सहन करने की सीमा क्रॉस कर जाती, সহ্য করার সীমাটা ক্রস হয়ে যায়, লিমিটটা ক্রস করে যায়, তখন মন থেকে একটা চিৎকার বের হয়। मन में जब बच्चों की उम्मीद रहती, बचने की उम्मीद नहीं रहती है, तब दिल पे लगता है। ठीक है? तो अभी इस कंडीशन में पेशेंट क्या चाहता है, जब ये सब हो गया, थर्ड थर्ड स्टेज में आ गए हम लोग, फाइनल क्या करेगा पेशेंट, ये सब तो कहानी अपना बता रहा है इस तरह से, पर क्या चाहना है, क्या क्यों आता है हमारे पास, वाई पेशेंट, व्हाट इज द कंसर्न। ठीक है? और कंसर्न से निकलना है ना, तो क्या चाहना है, निकलना है। तो लास्ट स्टेज क्या है कोई भी पेशेंट का, कैरी डिजायर टू बी कैर। ঠিক আছে? এইসব শ্রিকিং, ভয়, হ্যাঁ, লাইট ডিজায়ার সব হয়ে গেল, কিন্তু কি চাচ্ছে ডাক্তার কাছে এসে, হ্যাঁ, ঠিক আছে, ফাইনাল স্টেজ কি, ক্যারিড ডিজায়ার টু বি ক্যারিড ফ্রম বেয়ার। ये আমার এই যে অ্যাডভার্স কন্ডিশন আছে, আমার যে কিডনি খারাপ হয়েছে, লিভার খারাপ হয়েছে, ওইটা আপনি ভালো করে দেন। কিভাবে ভালো তো করবে, কিন্তু কিভাবে, কি ইচ্ছা আছে অ্যাকোনাইডের পেশেন্টের, ভালো তো হওয়ার চাচ্ছে, কিন্তু carried desire to be carried cares and आराम से, कोई काट फाट नहीं, कोई सफरिंग नहीं, कोई दर्द नहीं चाहिए, है ना? उस ढंग से हमको ठीक करो डॉक्टर साहब। ठीक है जी? इतना पहले कहानी सब बोला एकोनाइट का पेशेंट, लेकिन उसका इच्छा क्या है,
कि ये जो एडवर्स कंडीशन है, मेरा किडनी खराब हो गया, मेरा लीवर खराब हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, इसको खत्म करो और मेरे को अच्छा कंडीशन कर दो, मेरे को स्वस्थ कर दो, मेरे को निर्मूल क्या बोलते हैं बंगला में, निर्मूल कर दो, है ना? वो उसके लिए आता है। तो उसके लिए क्या रूब्रिक है? कैरी डिजायर टू बी कैरी, हाँ, और कैरी डिजायर टू बी कैरिड एंड केयर्स, प्यार से। वो पाइप लगा के नहीं, मुंह में नाक में पाइप डाल के मेरा पानी निकालता है सर, ये बहुत तकलीफ होता है, 2-3 दिन तक तो दर्द ही करता रहता है ना? कोई मैं ऑपरेशन भी नहीं चाहते कि ऑपरेशन करके मेरा ये ठीक हो, मेरे को ऑपरेशन नहीं करना है। तो ये सब क्या है? कैरी डिजायर टू बी कैरिड एंड केयर्स, जहां सफरिंग से बचना है, प्यार से ठीक करना है, ठीक है ना? जहां पे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ये है कैरी डिजायर टू बी कैरिड एंड कैरेस्ट, ठीक है जी? She wishes to be lifted mentally and physically, which means transported from present state. Present state की আছে adverse state আছে, খারাপ স্থিতি, है ना? ওখান থেকে lift physically and mentally state to that of the one she desire, और যে इच्छा আছে unpleasant to pleasant, बीमारी से स्वास्थ्य में जाना है, फर्स्ट एफोरिज्म, है ना? है ना? फर्स्ट एफोरिज्म, सिक, ट्रीट, सिक को क्या करना है? रिस्टोर इन हेल्थ। तो वही चाहता है पेशेंट यहाँ, कि मेरा जो सिकनेस है, डिजीज नहीं, सिकनेस जो है, उसको आप हेल्थ में रिस्टोर कर दो। तो उसके लिए रूब्रिक क्या? कैरी डिजायर टू बी कैरिड, हाँ, ठीक है से? कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। सर कुछ करिए, ऐसा हिंदी में पेशेंट बोलता है, कुछ करिए, मुझे पता है आप ही कुछ कर सकते हैं। এই ভার্সনটা হবে, পেশেন্ট এরকম বলবে, স্যার কিছু করেন, আমি জানি আপনি আমাকে কিছু করতে পারেন, আমার কিছু মানে আপনিই করতে পারবেন স্যার, আমি জানি। আপনি এমনি বলে দেন যে তুমি ঠিক হয়ে যাবো, তাহলেও আমি মেনে নিব যে ঠিক আছে। আপনি যদি ভুলও বলে দেন, হ্যাঁ, যে আমি ঠিক হয়ে যাব, তাহলেও আমি আপনার সঙ্গে চলতে থাকবো স্যার, আপনি কিন্তু আমাকে ঠিক করেন। आप जैसे बोलेंगे सब कुछ करेगा, आप जो बोलेंगे खाने के लिए वो करेगा, जैसा बोलेंगे सब मैं करूंगी सर, लेकिन आप मेरे को ठीक कर दो, बस मेरी तरफ ध्यान से, मेरी तरफ ध्यान रखें, मैं जब भी फोन करूं तो थोड़ा उठा लीजिए, ठीक है ना? तो आपसे बात करके ना डॉक्टर साहब अच्छा लगता है, एक होप आ जाता है, लाइट आता है, आपसे बात करके ना एक मेरे को अच्छा लगने लगता है। তো এইটাই হচ্ছে হোপ, দ্যাট ইজ লাইট ইন দ্য in the light desire of aconite is in the form of hope or assurance, ঠিক আছে? স্যার বলছি ডিলিশন হেল্প কলিং ফর, সেটার সাথে কি করে ই করব? কলিং ফর মানে কি হবে? এখন নিজেই চেষ্টা করে আসলো, সবকিছু করে নিল নিজেই, হ্যাঁ, যে বাড়িতে কাড়া খেয়ে নিল, আর ওষুধও খেয়ে নিল, নিজেই নিয়ে ডাক্তারকে দেখালো না, ও ভাবতেছে যে আমি নিজেই করে নিব। যখন মানে ডেলুশন হেল্প কলিং কখন আসে? যখন শুধু নিজেকে হেল্প করতে পারে না, ঠিক আছে, নিজে যে করার আছে করে নিল। আমরা কি করি যখন আমরা বিপদে থাকি না, এমনিও কিছু জিনিসটা পড়ে আছে আর আমি টেবিলের উপরে আছি, ফ্যান সাফ করতেছি আর কাপড়টা পড়ে গেল, তাহলে কি করি? নিজে নামি না তো, ওয়াইফকে বলবো, বাচ্চাকে বলবো, এ বাবু একটা দিয়ে দেয়। এইটাই হচ্ছে আমি তো চেষ্টা করলাম, এখন পড়ে গেছে, আর হতে পারে না, আমাকে আর নামতে হবে, হ্যাঁ, তো নামবো না যে আমাকে কেউ হেল্প করে দাও। এই হচ্ছে ডেলুশন হেল্প কল, ঠিক আছে? হ্যাঁ, সবকিছু তো নিয়ে গেছিল কিন্তু হাত দিয়ে ছুটে ভেঙে পড়ে গেছে,
এখন ওইটা দরকার আছে, কি করবে, উপর থেকে তো নামবে না, কেউ কেউ বলবে একটু দিয়ে দাও ভাই। ওরকমই হয় ডেলুশন হেল্প কলিং, যখন নিজেই করতে পারি না তাই সময় এটা হেল্প কলিং। ঠিক আছে, হ্যাঁ, ক্লিয়ার। আর রকিং আ মেল, ঠিক আছে, ক্যারি ডিজায়ার টু বি ক্যারিড অ্যান্ড কেয়ারস। রকিং মানে ওই ভালো মতন রক করা, এরকম, ঠিক আছে, এরকম না যে আগে পিছে করে দিলাম, ওইটা রকিং হয় না। ওই রকিংটা চায় কি, ওই রকিং, রকিং আমেল সিনার বাচ্চাও লাগে, তাই না, ওকে জোর করে এরকম করে দিলে শান্ত হয়ে যাবে। কিন্তু অ্যাকোনাইট কি চায়, একদম আরামে আরামে, ক্যারি ডিজায়ার টু বি ক্যারিড অ্যান্ড কেয়ারস, একদম রিদমিক রকিং, ভালো মতো এরকম করলে, বাচ্চাদেরকে আমরা শুয়াই তো কিরকম, এরকম করে, আর সিনার বাচ্চা কিরকম, জোর করে রক করতে হবে, তাহলে শান্ত হবে। ফিয়ার সাফোকেশন, কনফিউশন অফ মাইন্ড, এয়ার ইন ওপেন আমেল, যখন মাইন্ডটা একদম সাফোকেট হয়ে যায়, ভর্তি হয়ে যায়, কিছু ভাবতে মানে वो सोच ही नहीं रहा है कि और क्या करें, तब डॉक्टर के पास आके जब बोलता है और डॉक्टर बोलता है अरे ठीक हो जाएगा ना, परेशान मत हो, आपको हम ठीक करेंगे, तो उसके लिए क्या है, फ्रेश एयर, ओपन एयर है ना, मन में शांति आ गया। तो जब हम सफोकेशन में रहते हैं, कोई जहाँ भीड़ भाड़ है वहां गए और वहां सफोकेशन होने लगा, और जैसे ही आपको थोड़ा सा आप बाहर निकल के आते हैं, कैसा लगता है, ऐसे करके सांस लेता है ना, पूरा सांस आ रहा है, अभी वो सफोकेशन वहां डर डर के सांस ले रहा था, कम आ रहा था ऑक्सीजन, पूरा खुला में ऑक्सीजन। तो हमें कैसा, पेशेंट के लिए लेना है, तो उसको दिमाग में सोच सोच के खराब बात सोच के क्या हो रहा है, सफोकेट हो रहा है, दिमाग बंद हो रहा है, और कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहा है। लेकिन जैसे डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर ने उसको प्यार से बोला अरे ठीक कर देंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हो, तो उसके लिए वो क्या है, ओपन एयर है, जहाँ पे फ्रेश एयर मिलता है, जहाँ फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, तो उसका दिमाग से जो डर था, भय था, वो सब धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया। ठीक है, ठीक है, तो और उसीलिए कहते हैं एंजाइटी कोल्ड ड्रिंक्स अमिल, डॉक्टर ने अच्छा बात किया। বলছি অনেক সময় যে পেশেন্ট আছে না, তখন বলে যে বাড়িতে খুব অসুস্থ ছিল, এই যে এখানে আসার পরে এই করে কত এখন হাসি খুশি আছে, এই ব্যাপারটাও কি তাই হবে? এইটাই হবে, অ্যাংজাইটি কোল্ড ড্রিঙ্কস এমএল, বাড়িতে খুব খারাপ ছিল, ওখানে চিন্তা হচ্ছিল, এখানে এসে অ্যাংজাইটি কোল্ড ড্রিঙ্কস এমএল, ডাক্তার কি করলো, কোল্ড ড্রিঙ্কস দিল, ওর মনেরটা শান্ত করে দিল না, সুদিং করে দিল, কোল্ড কুল করে দিল, তাই না, তো মনটা একটু ভালো হয়ে গেল, তাহলে এখানে এসে হাসি খুশি করতেছে। ওখানে কি হচ্ছিল, সাফোকেশন হচ্ছিল, আর এখানে কি হলো, ওপেন এয়ার হয়ে গেছে, হ্যাঁ, কনফিউশন অফ মাইন্ড, এয়ার ইন ওপেন আমেল, ঠিক আছে, আর অ্যাংজাইটি কোল্ড ড্রিঙ্কস আমেল, আনকনসিয়াস ভমিটিং আমেল, বাড়িতে, আর ওই যে বাড়িতে সব কুছ খারাপ ছিল স্যার, এখন আপনার কাছে এসে, মতলব ওইটা তো যে মাথায় নোংরা জিনিস চলছিল ওটা ভমিট করে দিয়েছে, আমাদের সামনে এসে ডাক্তার কাছে এসে বলে দিয়েছে সব, যে এইসব ভাবছিলাম বাড়িতে, এখন আপনার কাছে এসে ভালো লাগতেছে স্যার, খুব খুশি লাগতেছে। এইটাই হচ্ছে যে ডাক্তার বলে দিল না, আরে কোনো অসুবিধা নেই, 10 দিন ঠিক হয়ে যাবেন। তো এই যে অ্যাংজাইটি হচ্ছিল, ওই কোল্ড ড্রিঙ্কস, ডাক্তার বলে দিল ভালো কথা, যে কুলিং ইফেক্ট দিল, ঠিক হয়ে গেছে। ঠিক আছে মন্তোষ, अभी एक्ोनाइट और किचू लगबे, अभी खुद करना है, चलो ऑन करो माइक।